हाय কি করছো এখানে ভালো আছো क्या कर रहा है भैया है भैया देखो भैया है भैया भैया है भैया इमरान हाँ लो पैसा सही है पैसा नया कपड़ा देंगे बाल काट के उसी देंगे इसको खुलो তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা আজকে কিন্তু জালুকবাড়ি থেকে লঙ্কেশ্বর এখানে কি কয় লঙ্কেশ্বর জালুকবাড়ি এরিয়ার গাড়িগাঁও রাস্তা যাচ্ছি তো একজন অসহায় মানুষ পেয়েছি আমরা কথা বলতে পারে না যাই হোক বন্ধুরা কথা বলতে না পারলেও কিন্তু আমরা সেবা ঠিকই করবো যদি আপনাদের আশেপাশে এই ধরনের অসহায় মানুষ থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন अगर आप लोगों का आसपास में ऐसा कोई बेसहारा इंसान हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए मैसेज कीजिए काला पानी हेल्पिंग टीम में यूट्यूब और फेसबुक में मिलेंगे Yeah. भाई तुम्हारा घर कहाँ है हाँ
आहा इमरान ये लो बैठ बैठ के खा लेना आराम से। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা একটা ভালো কাজ করার চেষ্টা করলাম। তো বন্ধুরা যদি আপনাদের আশেপাশে এই ধরনের অসহায় মানুষ দেখতে পারেন অবশ্যই আমাদের কালাপানি হেল্পিং টিমে ফেসবুক এবং ইউটিউবে পেয়ে যাবেন। আপনারা কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন, লোকেশন দিবেন, ফোন নাম্বার দিবেন। আমাদের टीम এই ধরনের অসহায় মানুষের হয়ে কাজ করে। तो फाइनली दोस्तों अगर आप लोगों को आसपास में ऐसा कोई बेसहारा इंसान हो तो प्लीज हमें मैसेज कीजिए, लोकेशन दीजिए, हमारा टीम वहां आ जाएंगे और हमारा टीम हमेशा इस जैसे हम बेसहारा इंसानों के लिए काम करता है। तो বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে। আপোনালোকৰ আশে পাশে যদি এনেকুৱা অসহায় ব্যক্তি দেখা পায় নিশ্চয় আমাক মেছেজ কৰিব কালাপানি হেল্পিং টিমত। ফেসবুকত গৈ আমাক পাব, ইউটিউবত গৈ আমাক পাব, কালাপানি হেল্পিং টিম আমাক মেছেজ কৰিব, আমাৰ টিম তাতে আহি যাব। তো বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোকে হেল্প কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক কমেন্ট शेयर হ'ব পাৰে এই সকল মানুহৰ बहुत डांगर उपकार। आप लोग का एक लाइक कमेंट शेयर हो सकते हैं इन जैसे इंसानों के लिए मुंह में हंसी देख सकते हैं और इन लोग के लिए बहुत बड़ा एक उपकार हो सकते हैं। तो आशा करो बुझी पाइसे। जय आय অসম, जय आय অসम।